વિગતવાર સમાચારો સાથે હું છું મનવી। વાત કરીશું મહત્વના સમાચાર વિશે। મહત્વના સમાચાર પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે। થોડીવારમાં એક્સ-રે પોલીમીટર સેટેલાઇટનું લોન્ચિંગ ઇસરો દ્વારા કરવામાં આવશે। તો શ્રીહરિકોટાના સ્પેસ સેન્ટરથી આ સેટેલાઇટનું લોન્ચિંગ થશે। ઇસરો 2024માં ઇતિહાસ રચવા જઈ રહ્યું છે। સેટેલાઇટની સાથે અન્ય 10 પેલોડનું પણ લોન્ચિંગ કરવામાં આવશે। સ્પેસમાં રેડિયેશનના સંશોધનમાં આ સેટેલાઇટ ખૂબ જ ઉપયોગી થશે। વધુ એક સિદ્ધિ ઇસરો પ્રાપ્ત કરવા જઈ રહ્યું છે અને થોડીવારમાં જ એક્સ-રે પોલીમીટર સેટેલાઇટનું લોન્ચિંગ થશે। તો ચંદ્રયાન 3 આદિત્ય L1ની સફળતા પછી ભારતીય અવકાશ સંશોધન સંસ્થા ઇસરો વર્ષ 2024ના પ્રથમ દિવસે જ અનેક અવકાશ મિશનો હાથ ધરશે। ઇસરો નવા વર્ષમાં નવો ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર થયું છે। ત્યારે ચંદ્રયાન 3ની સફળતા અને વર્ષ 2023માં દેશના પ્રથમ સૂર્ય મિશનના પ્રક્ષેપણ પછી ભારત દેશના પ્રથમ એક્સપોસેટ મિશન સાથે નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવા જઈ રહ્યું છે। એક્સપોસેટ એક્સ-રે સ્ત્રોતો શોધવા અને બ્લેક હોલ્સની રહસ્યમય દુનિયાનો અભ્યાસ કરવામાં મદદ કરશે। આ મિશન લગભગ 5 વર્ષ સુધી ચાલશે। ઇન્ડિયન સ્પેસ રિસર્ચ ઓર્ગેનાઇઝેશન ચેન્નઈથી લગભગ 135 કિલોમીટર પૂર્વમાં સ્થિત સ્પેસ સેન્ટરથી આજે 9:10 એક્સપોસેટ લોન્ચ કરશે। PSLV C58 રોકેટ એક્સપોસેટ તેની 60મી ઉડાન ભરશે અને અન્ય 10 ઉપગ્રહોને પણ સાથે લઈને જશે તથા ઉપગ્રહોને પૃથ્વીની નીચલી ભ્રમણકક્ષામાં સ્થાપિત કરશે। તો લોન્ચ માટે 25 કલાકનું કાઉન્ટડાઉન રવિવારે શરૂ થઈ ચૂક્યું છે। આ મિશનની સફળતા માટે ઇસરોના વૈજ્ઞાનિકોએ રવિવારે તિરુપતિ મંદિરમાં પૂજા કરી હતી। એક્સપોસેટનો હેતુ છે અવકાશમાં એક્સ-રે સ્ત્રોતોના ધ્રુવીકરણની તપાસ કરવાનો। તો ઇસરો સિવાય અમેરિકાની સ્પેસ એજન્સી નાસાએ ડિસેમ્બર 2021માં સુપરનોવા વિસ્ફોટના અવશેષો, બ્લેક હોલમાંથી નીકળતા કણો અને અન્ય ખગોળીય ઘટનાનો આવો જ સમાન અભ્યાસ કર્યો હતો। તો શ્રીહરિકોટાના સ્પેસ સેન્ટરથી આ સેટેલાઇટનું લોન્ચિંગ કરવામાં આવશે। ચેન્નઈ નજીક અવકાશ કેન્દ્ર પરથી આજે સવારે 9:10 PSLV C58 છોડવામાં આવશે। તો પોલીમીટર ઉપગ્રહના લોન્ચિંગ માટે આ નવા વર્ષનું સ્વાગત કરવા માટે ઇસરો તૈયાર છે। આ સેટેલાઇટ બ્લેક હોલ જેવી ખગોળીય રચનાઓના રહસ્ય પરથી પડદો ઉચકશે। ઓક્ટોબરમાં ગગનયાન પરીક્ષણ એટલે કે D1 મિશનની સફળતા પછી આ સેટેલાઇટ છોડવામાં આવશે। मंत्री और बीजेपी Majestic liftoff. PSLV C58 carrying India's X-ray polarimetric satellite towards its destination. જઈ રહ્યું છે। जी हाँ, इस वर्ष का प्रथम प्रमोशन श्रीहरिकोटा के प्रथम प्रमोशन मंच से PSLV C58 का हमने सफलतापूर्ण उत्थापन देखा और यह अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर निरंतर बढ़ता हुआ प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। Nominal thrusting by PS1 stage. Nominal burn time for the strap-ons is 70 seconds and the core motor for 109 seconds. इस समय यान अपने अधिकतम गतिक दाब से गुजरता हुआ प्रथम चरण का कुल प्रज्वलन काल 110 सेकंड का होगा। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। Sharps tracking station currently tracking the flight. Ground lead strap-on separated. दोनों स्ट्रैप-ऑन्स को यान से पृथक कर दिया गया है तथा कोर बूस्टर अभी भी प्रज्वलित है। Presently the core S139 motor alone thrusting. The strap-ons have been separated. Normal. This stage will carry the rocket to 57 kilometers altitude and add 1.6
6 kilometers per second as a relative velocity. इस घटनाक्रम पे अगला है प्रथम चरण का पृथक्कन तथा द्वितीय चरण का प्रज्वलन। First stage separated, second stage engine started, closed loop guidance initiated. जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। प्रथम चरण को सफलतापूर्वक यान से पृथक किया गया है और द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। There is a confirmation from the Range Operations Director that the second stage has commenced its operation. Second stage performance normal. And as the altitude right now is almost at the verge of the dense atmosphere, closed loop guidance has been initiated. The next flight event is eagerly awaited. The next flight event is payload fairing separation. द्वितीय चरण का निष्पादन सामान्य है। इसका कार्यकाल 152 सेकंड का होगा और इस दौरान यह कुल 800 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर Payload ले fairing जाता है। separated. Plus 3 इसकी minutes. पुष्टि हो चुकी है। ऊष्मा कवच को यान से पृथक कर दिया गया है। Second stage performance normal. There is a confirmation of payload fairing separation and a nominal thrusting by the second stage of PSLV. द्वितीय चरण तरल नोदक पर आधारित चरण है। इसमें UDMH और N2O4 को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाता है। वर्तमान में विकास इंजन नामक इस द्वितीय चरण के इंजन द्वारा प्रणोद उत्पन्न किया जा रहा है। By the time PS2 completes its operation, the altitude of the launch vehicle will be 161 kilometers and relative velocity of 4.5 kilometers per second. Current altitude close to 150 kilometers. Second stage performance normal. Plus 4 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ Shah tracking station continues to track. Second stage separated. Third stage ignited. द्वितीय चरण को सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा ठोस नोदक वाले तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Third stage performance normal. The performance of third stage is reported to be nominal. The PS3 stage based on this HTPB based solid propellant. It carries 7.6 tons of propellant. यान की ऊंचाई निरंतर बढ़ती हुई Plus 5 वर्तमान minutes. में यह 170 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है तथा सापेक्ष गति 5 किलोमीटर प्रति सेकंड। तृतीय चरण HPS3 हाई परफॉर्मेंस थर्ड स्टेज कुल 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और यान को उद्दिष्ट दिशा की ओर ले जा रहा है। Shah and Port Blair tracking stations are currently tracking the vehicle Third trajectory. stage performance normal. During the operation of PS3, the rocket gains an altitude of 45 kilometers. Relative velocity increases from 4.5 kilometers per second to 7.2 kilometers per second. तृतीय चरण में कुल 7.66 टन का प्रणोद होता है और इसका कार्यकाल 123 सेकंड का होगा। इसके कार्यकाल के पश्चात PS3 का कोस्टिंग फेज शुरू हो चुका होगा। सभी दर्शकगण यहाँ उत्साहित इस मिशन के सफलता के लिए अब कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे तृतीय चरण। Third stage action completed. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।
और इसके पश्चात Vehicle ही in combined hosting for approximately 200 seconds. इसके साथ ही तृतीय तथा चतुर्थ चरण सम्मिलित होकर कोस्टिंग फेज जारी है। There's a confirmation of expected performance by the PS3 stage, and currently the thrust has been cut off, but the vehicle is coasting with the PS3 still intact. The separation of PS3 has not yet taken place. Vehicle performance normal. यह कोस्टिंग फेज 200 सेकंड्स तक जारी रहेगा। उसके पश्चात तृतीय चरण को यान से पृथक कर दिया जाएगा। The combined coasting continues for 200 seconds. Thereafter, the separation of PS3 takes place, but PS4 continues to coast for another 400 seconds. During the coasting phase of flight, the relative velocity reduces from 7.2 kilometers per second to 6.7 kilometers per second, and as a result, close to 400 kilometers increase will be observed in the altitude. एक्सपोसेट विभिन्न खगोलीय विकिरण उत्सर्जन स्रोतों जैसे ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारे, सक्रिय आकाशगंगा, नाभिक, पल्सर पवन, निहारिका आदि से उत्सर्जित उत्पन्न जटिल प्रक्रियाओं द्वारा होता है, और इसे समझना खगोलविदों के लिए एक चुनौती बना हुआ है। एक्सरे पोलैरिमीटर हमारी समझ में दो और आयाम जोड़ेंगे। यह है ध्रुवीकरण की मात्रा तथा ध्रुवीकरण का कोण, और इस तरह यह खगोलीय स्रोतों से उत्सर्जन प्रक्रियाओं को समझने में उत्कृष्ट निदान उपकरण साबित होंगे। एक्सपोसेट द्वारा भारतीय विज्ञान समुदाय की राह पर यह एक प्रमुख अनुसंधान की दिशा है। एक्सपोसेट में दो मुख्य वैज्ञानिक निदभार हैं, जिनका नाम है पॉलिक्स और एक्सिस्पेक्ट। इस उपग्रह का कुल भार 469 केजी है। इस मिशन में लगभग 145 केजी के वैज्ञानिक निर्भर अंतरिक्ष प्रयोगों के लिए सफर कर रहे हैं। इन्हें अंतरिक्ष प्रयोग पोयम 3 का नाम दिया गया है। सर्वप्रथम पोयम PSLV ऑर्बिटर एक्सपेरिमेंट मॉड्यूल का सफल प्रयोग 30 जून 2022 को PSLV C53 द्वारा देखा गया था। फिर 22 अप्रैल 2023 को PSLV C55 द्वारा पोयम 2 का प्रयोग भी हमने देखा। आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पोयम 3 के प्रयोग किए जाएंगे।